بدبختہ تیرے تے رحمت کیویں نازل ہوئے؟ باپ نو رولان والے بد نصیب تے اللہ دا رحم کیویں نازل ہوئے؟ سکیاں بہناں تے ظلم کرنے والا، حق کھانے والا اور کمزوراں تے ظلم کرنے والا، سختیاں کرنے والا، ایک تاک رات نہیں ساری زندگی تاک رات عبادت کرتا رہے، جے تیرے دل دی سختی چ فرق نہیں آیا مت سمجھ رب تیرے تے رحم کرے گا۔ اور سیانے ایک گل کہندے نے نا، کرو مہربانی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ لو جی میں دعا کرنا، تاک رات ہے، 29ویں رات ہے، آخری رات ہے، پتہ نہیں اگلے سال 29ویں لبنی ہے کہ نہیں لبنی۔ آج جنہ تا حد نگاہ مجمع ہے نا، ذرا میرا مجمع جھوم جانا چاہیے آمین دے نال۔ اللہ سانو عقیدہ سونا عطا فرمایا، اللہ سانو منہج سونا عطا فرمایا، شکلیں سونیاں عطا فرمائیاں، ماں باپ سونے عطا فرمائے، گھر بار سونا عطا فرمایا۔ اور یار ساڑی 29ویں جیڑی ہے جیلہ چ نہیں گزر رہی، ہسپتالاں چ نہیں گزر رہی، یہ دا مطلب ہے کہ بیوی دا جینا حرام کر دے، ماں دا جینا حرام کر دے، باپ دا جینا حرام کر دے۔ جس رب نے تینوں معذوری تو بچایا ہے، جس رب نے تینوں محتاجی تو بچایا ہے، اللہ دی قسمیں جی ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے، پرے مجمع اندر میں ہاتھ جوڑ کے جاندہ، اپنے باپ نہ بیٹا سختی نہ کریا کر، ماں نہ سختی نہ کریا کر، بہناں نو زور اسمائی نہ بخایا کر، جیڑے تیرے چہرے دی مسکراہٹ ویکھ کے پیاس پہنچ جاندی ہے، بھوک لے جاندی ہے، انہاں نو 24 گھنٹے پریشان کردا رہنا ہے۔ لے میں دعا کرنا ذرا محبت نہ آمین کہہ، اللہ پاک سانو امت سونی اندر بنایا ہی، عقیدہ سونا عطا فرمایا ہی، کاروبار سونا عطا فرمایا ہی، صحت عافیت عطا فرمائی ہو۔ اللہ سانو دل دی نرمی نصیب فرما۔ انج نہیں سارے بولو اللہ سانو دل دی نرمی نصیب فرما، اللہ ساڑے دل دی سختی دور فرما۔ آنا زوما لاؤ اصدقاء رفاقا، ساتھی سجن یار۔ وہ کہنے لگے حضرت انہیں ایک شٹانکی شاید منگیا، تُسی 3.5 کلو دا مرتبان یہ نو دے دیتا ہے، مریڑی جی عورت سی شٹانکی منگیا تُسی اد پا دے دیں دے، اد پا نہیں تھی 1.5 کلو دے دیں دے، تُسی 3.5 کلو دا مرتبان کیوں دیتا ہے؟ بیٹا میرا وس چلے نا، اے قلم کھول کے نا میں تھلے اتر کے تیرے متھے تے جواب لکھنا بیٹا، اے جواب کدی نہیں بھلانا، اے جے پوری شریعت دا خلاصہ۔ او اللہ دے ولی کہن لگے گل اے وے ویرو، بی بی تے عورت نے اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے، اسیں اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے۔ اپنے ظرف دا خیال کر، لیبل دا خیال کر، کردار دا خیال کر۔ تو ٹوپی والے، داڑھی والے، مسجد والے، رب والے، تہجد والے، نماز والے، جدو ایک نمازی دا کردار بھی بے نماز دی طرح بگڑ جائے پھر معاشرے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوندا۔ لو جی میں دعا کرنا آمین کہ اللہ پاک سانو پیڑیاں گلاں دا سونیاں گلاں نال جواب دین دی توفیق عطا فرما۔ پنجویں تے آخری گل سن لو انشاءاللہ بات ختم کریے۔ فرمایا اثر تو پہلے جڑا 4 رکعتاں پڑھ لیندا نبی پاک دی رحم دی دعا مل گئی۔ جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث نہ والہانہ محبت کردا ہے تے اگے بیان کردا ہے، نبی پاک دی رحم والی دعا مل گئی۔ جڑا بندہ نرمی دے نال پیش آوندا ہے، نبی پاک دی رحم والی دعا مل گئی۔ تے چوتھے نمبر تے جڑا برائی دا جواب اچھائی نال دیندا یا چپ رہندا ہے، رحم دی دعا مل گئی۔ آخری حدیث سنو پھر انشاءاللہ میں گل ختم کرنا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء نے کی فرمایا ہے، فرمایا رحم اللہ عبدن کانت عندہ مظلمہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے اللہ رحم کرے جن نے کسی نال زیادتی کی تھی، مالی معاملے اندر، اخلاقی معاملے اندر۔ حدیث سمجھے آجے، لین دین دا معاملہ چلدا سی، پیسیاں جو وعدہ گھاٹا کر لیا یا ماڑی موٹی گل بات ہوئی، کوئی بد زبانی کر دیتی، او دے کردار دے بارے گل کر دیتی، تے انہیں اس طرح پروگرام سنیا، تے پروگرام سنن تو بعد او دے دل اندر خیال آیا یار میں او دا حق کھا لیا ہے تے قیامت والے دن حساب دینا اوکھا ہو جانا ہے،
ਉਹਨੂੰ मैं बेइज्जत कीता है, कल क़यामत वाले दिन नेकियां देनियां औखियां हो जानियां ने। फरमाया नबी पाक ने अल्लाह उस मेरे उम्मती ते रहम करे। उस बंदे कोल चला गया, जाके कहने लगा यार आ तेरा हक मेरे जिम्मे बनदा है, ऐ लै मैं तेनू अदा करन लई आ गया यार, मैं गुस्से च आके बदजुबानी कर लई सी, मैनू अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दी पकड़ तो डर के किसी दा हक वापस कर दवे, जिस जबान चो बोल बोले ने जाके माफ़ी मंग लवे, कम ते बड़ा औखा है। और बड़े बड़े बहादुर ते बड़े बड़े नेकोकार भी ये काम नहीं जे कर सकते, कम ते बड़ा औखा है। फरमाया जेड़ा एक काम कर गुजरे, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना ओदे ते अपनियां रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल दे। और गल सुनो यार, हफ्ते नूं इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन अल्लाह के फजल नाल ईद आ रही है, जुमातुल विदा आ रहा है। गल सुनो भाऊ, ओए माँ बाप को जाके माफ़ियाँ मंगो, ओए भैनों को जाके माफ़ियाँ मंगो, ओए जेड़ा माफ़ी मंगना है उन्होंने माफ़ कर दियो। अपनियां घरों जो निकल दियो ना, दोवें जेबां माफ़ियां ना भर लिया करो, एक जेब माफ़ करने वाली ते दूसरी जेब जेड़ा माफ़ी मंगता जाए उन्होंने माफ़ कर दे जाओ, खुद भी माफ़ कर दे जाओ। कोई माफ़ी मंगन आए और मेरे प्यारे भाइयों उन्होंने माफ़ करो, दरगुसरी करो और अल्लाह वास्ते दुनिया ते नीवे हो जाओ। जिदना वादा घाटा कीता जे, इत्ते ज्यादती ना करी, गलत FIR ना कराई, ज़िमनी गलत ना पढ़ाई, तफ्तीशी नू पैसे दे के कोई जुल्म ना करी, वरना दुनिया भी बर्बाद कर लेंगा, आखिरत भी बर्बाद कर लेंगा। वेख लो शैतान सारी जिंदगी बंदे नू मामला साफ नहीं जे करन देंदा, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जेड़ा अल्लाह दी रज़ा दी खातर लिफ के मामला सीधा कर दवे, रहम ओदे ते हुंदा। इधर वेख 20 साल तो अपने ढिड च गंद चुकी फिरने, तेरे ते भी रहम होना। लांतियां वाले काम करके आने अल्लाह रहम कर दे, जहर खा के कहने अल्लाह मैनू शिफा दे दे। इन्नी ते तेरी खोपड़ी काम कर दी है कि जहर खा के शिफा नहीं मंगनी, दवाई खा के शिफा मंगनी है। फिर रहम वाले काम करके रब कोलों रहम मंगना है, माफियां मंग रब दे बंदियां कोलों, मामले साफ कर अल्लाह दे बंदियां दे नाल, इंशाअल्लाह अल्लाह तेनू खैर और बरकत दे सारे खजाने अता करेगा। और मैं समझना हाँ भाई एहसान इन्हां दा